Ya, kita lanjutkan di bab 6 setelah membahas Einstein's equation, kemudian linearized teorinya untuk menghitung atau mempelajari gravitational waves. Sekarang kita masuk di suatu objek yang lumayan menarik, yaitu black holes. Black holes are among the most enigmatic objects in the universe. They are described by deceptively simple solutions to the Einstein equations, yet hold a host of insight and surprises, from the meaning of causal structure to connection to thermodynamics, and ultimately quantum gravity. The purpose of this section is to begin to uncover some of the mysteries of this wonderful object. Ya, intinya, walaupun black holes ini dijelaskan oleh solusi yang sederhana dari Einstein equation, tetapi ada banyak hal yang bisa diambil dari situ, mulai dari causal structure, termodinamika, atau bahkan gravitasi kuantum. Kita masuk di Schwarzschild solution. We have already made the simplest black hole solution back in section 1.3. This is the Schwarzschild solution with the metric 6.1 ya. Ini adalah metrik dari Schwarzschild, yaitu symmetric spherical symmetric solution dari Einstein vacuum, atau dari Einstein solution di vacuum. It is in order to show that this solves the vacuum Einstein equation R mu no equals 0. Indeed, the calculation can be found in section 4.2 when we first meet the de Sitter space. The Schwarzschild solution is a special case of the more general metric with fr square equal 1 minus 2gm on r, and it's simple to check that this obeys the Einstein equation, which, as we have seen, reduces to simple differential equation 4.10 and 4.11. Let's see 4.10. 4.10. Oh, oke. Ini dan ini. Jadi awalnya dianggap fr seperti ini. Maksudnya fungsinya kita nggak tahu seperti apa, kemudian mencocokkan dengan Einstein equation, dan hasilnya nanti ketemu ini atau yang tadi. I need to go back. I don't know how to go back. M is for mass. Kalau yang tadi itu G dan M-nya kayaknya diambil satu. The Schwarzschild solution depends on a single parameter M, which should be thought as the mass of the black hole. M-nya itu kita interpretasikan sebagai massa dari black hole-nya. This interpretation already follows from the relation to Newtonian gravity that we first discussed back in the section 1.2, where we anticipated that the G00 component of the matrix should be 1.26. Oh ya, ini waktu di awal-awal kita ingat bahwa kalau kita koneksikan dengan Newtonian gravity, maka komponen ke-0 dari matriknya harus mempunyai relasi dengan Newtonian potential phi, seperti persamaan yang dikotakin merah. We made this intuition more precise in section 5.1.2, where we discussed the Newtonian limit. For the Schwarzschild metric, we clearly have, kalau untuk Newtonian, which is indeed the Newtonian potential for a point mass m at the origin. Nah, kalau kita samakan ya, C00 ini sebagai ini, 1 min 2 Gm per R, maka phi-nya ini haruslah minus Gm per R. Dan clearly ini adalah Newtonian potential. Jadi in a nutshell, Schwarzschild metric itu di Newtonian limit ya yield back Newtonian gravity.
The black hole also provide an opportunity to test the technology of Komar integral developed in section 4.5.3. The Schwarzschild spacetime admits a time-like killing factor k equal partial t. The dual one form is then kalau k-nya delta partial t, maka apa namanya? Kita hitung dulu killing factornya, time-like killing factornya, dan dualnya tinggal dikali dengan G00 ya, maka kita akan dapat ini. Following the step described section 4.3, we can construct the two form, dan kita bisa construct two formnya. Kita turunkan diferensial, caranya ya sama aja sebenarnya. Satu diturunkan konstan min 1 plus, kemudian R diturunkan ya minus 1 R square dr, jangan lupa which dt karena kita turunkan terhadap R. Which takes a form similar to that of an electric field with the characteristic 1 on R square fall off. Oh, mirip dengan similar to an electric field with characteristic 1 on R square ya. Kalau electric field kan dia juga apa namanya? Sebanding dengan super R square ya. The Komar integral instruct us to compute the mass by integrating. Nah, kalau kita ingin cari massa Komar dari time-like killing factornya, kita cari one formnya, kemudian kita turunkan kovarian dan kita integralkan seperti ini. Kita cari Hodge-Star dualnya. Sepertinya kita pernah melakukan ini ya di pembahasan soal. Where a square is any sphere with radius larger than the horizon r equal to gm. It doesn't matter which radius we choose, they all give the same answer, just like all Gaussian surfaces outside the charge distribution give the same answer of electromagnetism. Ya mirip dengan Gaussian surface ya, kalau kita di elektromagnetik nggak peduli kita ambil Gaussian surface yang seperti apa, hasilnya akan tetap sama, memberikan charge distribution. Since the area of the sphere radius r is 4 phi r square, the integral gives m, r equal m. Ini kalau nggak salah nanti jadinya saya lupa awalnya ini apa, tapi belakangnya harusnya jadi d theta which d phi. Dan minus 1/8 pg minus 2gm per r square 4 pi r square. Coret-coret g r square ya jadinya m ya. Ini nanti dia si dr which dt-nya ini jadi inverse-nya. Maksudnya kalau kita ambil di space time 4 dimensi kan koordinatnya tr, theta dan phi. Jadinya sisanya theta dan phi kita integralkan terhadap s square bola. Bola kan koordinat untuk kulit bola kan juga diintegralkannya terhadap theta dan phi, nggak peduli r-nya seberapa. Dan kita dapat m, nya sama dengan m. For the Schwarzschild black hole.
There is something a little strange about the Komar mass integral, as we saw in section 4.3. The two form f equal dk obey something very similar to the Maxwell equation d star f but star f equals 0. But these are the vacuum Maxwell equation in the absence of any current. So we would expect any electric charge to vanish. Yet this electric charge is precisely the mass m comma, which as we have seen in distinctly not zero. What's happening is that for the black hole, the mass is all localized at the origin at equals 0, where the field strength F diverge. Seperti yang kita lihat di section 4.3, F equal dk ini mirip dengan Maxwell equation, tapi kalau di Maxwell equation kalau ini itu adalah Maxwell equation yang nggak ada current-nya, atau kalau nggak ada current-nya ya berarti electric charge-nya juga nggak ada. Nah, tetapi di Komar integral ternyata electric charge-nya yaitu massa-nya itu ada gitu. Kalau di sini dibahasakannya what's happening here. Kalau di black hole semua massanya itu terlokalisasi di area equal 0 dengan field strength F-nya itu diverge. We may expect that the Schwarzschild solution only describes something physically sensible, while M greater or equal 0. The M equal 0 Schwarzschild solution is simply Minkowski spacetime. Oh ya. Kalau M-nya sama dengan 0, balik ke Minkowski spacetime-nya. However, the matrix 6.1 is a solution of Einstein equation for all values of M. As we proceed, we'll see that M less than 0 solution does indeed have rather screwy features that make it unphysical. Oke. Jadi secara matematis Einstein equation itu enggak mengeluarkan solusi M kurang dari 0 secara matematis, tapi nanti akan kita lihat bahwa solusi M kurang dari 0 itu akan memberikan sesuatu yang tidak fisis. Jadi dikeluarkannya secara fisis. Birkhoff theorem. The Schwarzschild solution 6.1 is, it turns out, the unique spherically symmetric asymptotically flat solution to vacuum Einstein equation. Jadi Schwarzschild solution itu adalah unique spherically symmetric, ya ini tadi saya sudah singgung, asymptotically flat solution to vacuum Einstein equation. This is known as the Birkhoff theorem. In particular, this means that the Schwarzschild solution does not just describe a black hole, but it describes a spacetime outside any non-rotating spherically symmetric object like star. Oke, jadi nggak hanya black hole aja, tapi strong objek atau ya objek apapun lah yang dia exert gravity itu bisa dijelaskan oleh Schwarzschild solution, tapi yang non-rotatingnya. Jadi dia describe space-time outside. Outside-nya harus digarisbawahi. Makanya kita anggap vacuum Einstein solution karena kita mengconsider outside the space-time, outside the object gitu. Here we provide a sketch of the proof. The first half of the proof involves setting up a useful set of coordinates. First, we make use of statement that the metric is spherical symmetric, which means that it has an SO3 isometry. One of the more fiddly parts of the proof is that show that any metric with such isometry can be written in coordinate that makes this isometry manifest. Metrik yang seperti ini. D square sama dengan minus GTT, G tau tau, tau rho, D tau square, D rho. Sepertinya sih taunya itu waktu, dan rho-nya ini kayak apa namanya, radius gitu ya, or maybe kombinasi dari itu,
Dan d omega square, d omega 2 square ini seperti biasa itu adalah metrik untuk S2. Here tau and rho are some coordinates, and d omega 2 square is the familiar metric on S square. Oh ya, ini dijelaskan d omega 2 square-nya d theta plus sin theta d phi. The SO3 isometry then acts on this S square in the usual way, leaving tau and rho untouched. This is said to be foliation of the space by the spheres S square. Jadi kita foliate itu kayak kita slice space-nya itu jadi banyak sphere S2 kayak onion gitulah. Kan onion terdiri dari lingkaran-lingkaran onion. Onion bawang ya. Karena dia punya isometri SO3. SO3 kan apa namanya? Grup yang membuat S2 itu tetap ada di S2. Jadi kalau kita punya lingkaran dan kita putar terhadap grup SO3 ya, atau kita putar gitu ya di kulit bola, maka titik yang kita translate itu, yang kita aksikan terhadap grup SO3 tetap ada di kulit bola. The size of the sphere is determined by the function R tau, rho in the above metric. The next step in the proof is to change coordinates so that we work in tau and R rather than tau and rho. We are left with the metric. Dan kalau kita ubah koordinatnya, maka kita akan dapat persamaan yang seperti ini. In fact, there's subtlety in the argument above. For some function R tau rho, it's not possible to change rho for R. Untuk beberapa fungsi sembarang R yang bergantung dengan tau dan rho itu tidaklah mungkin untuk mengganti rho dengan R. Example of for such function include R equal constant and R equal tau. Jadi contohnya adalah kalau R-nya sama dengan konstan, ya kita nggak bisa mengganti R sama dengan rho semata-mata. Atau R equal tau. We can rule out such counterexample by insisting that asymptotically the systems look like Minkowski space. Oh, oke. Jadi agar ini bisa terjadi, maka kita fix suatu asumsi, suatu yang kita inginkan. I don't know what it's called, tapi kita pengen bahwa asymptotically space-time-nya itu looks like Minkowski space. Jadi kalau secara jauh dia looks flat gitu. Jadi kalau secara jauh looks flat, maka koordinat R sama dengan konstan sama dengan tau itu rules out. Our next step is to introduce a new coordinate that gets rid the cross term G tau R. Kita ingin rule out atau vanishing this term here. To this end, agar ini terjadi, consider the coordinate tau t tilde tau, rho. Then kemudian kita definisikan bahwa t tilde itu sama dengan, bukan definisi sih, ini kayaknya cuman dia diturunkan aja terhadap pakai turunan total itu. Jadi kalau fungsi sembarang ini kita turunkan total maka 2 kali. Iya, kita turunkan total 2 kali. Hasilnya ini. Bukan diturunkan total 2 kali, diturunkan total sekali, kemudian kita squarekan.
We can always pick a choice of T tilde tau Komaro so that the cross term G tau Rho vanish. Jadi, oke. Jadi kita ingin agar ini vanish. In the new coordinates. Jadi kita mau mendefinisikan si T tilde-nya itu semakin keluar sehingga suku yang ada di tengah ini vanish. We have the simpler looking metric dan kita dapatkan per metrik yang kita tinjau itu adalah seperti ini. Setelah melakukan transformasi. This is as far as we can go making useful coordinate choices. Ini hal paling maksimal yang bisa kita lakukan ketika kita mengambil pemilihan yang pintar dari koordinatnya. To proceed, we need to use the Einstein equation. Oke, selanjutnya kita harus menggunakan Einstein equation untuk agar dapat Schwarzschild solution itu ya. As always, this involves sitting down and doing a fiddly calculation. Here we present only the somewhat surprising conclusion. The vacuum Einstein equation required that vacuum Einstein equation itu membutuhkan persamaan F RT ini itu sama dengan FR, HT tilde. Jadi fungsinya pecah jadi dua gitu. Dan GRT tilde itu hanya bergantung dengan GR saja. In other words, the metric take the form this. But we can always absorb the HT tilde factor by redefining the time coordinates. So that HT tilde DT square sama dengan DT square. Oke, jadi kita redefinisi ini jadi DT yang enggak tilde. And we are left with the metric of the form dan kita dapat metrik yang seperti ini. Look simple. Yang dari awalnya kita consider metrik berbentuk sembarang dari sebuah space yang spherically symmetric. Yang ini ya. Setelah melakukan atau mengambil koordinat yang tepat, maka kita arrive in equation 6.2. This is important. We assume that the metric was spherically symmetric, but made no such assumption for the lack of time dependence. Yet the Einstein equations have forced this upon us. Jadi kita nggak, di sini kita lihat bahwa metriknya ini nggak bergantung dengan waktu. Dan Einstein equation itu membuat metriknya itu nggak bergantung dengan waktu. And the final metric has two sets of Killing vector. The first arises from the SO3 isometry that we are originally assumed, but the second is the time-like Killing vector K equal partial T. Kenapa kok ini bisa? Karena metriknya nggak bergantung dengan waktu. Jadi kalau metriknya nggak bergantung dengan waktu, maka K-nya sama dengan salah satu Killing vektornya partial T. Kemudian metriknya ini mempunyai simetri atau spherically symmetric, makanya Killing vektornya arises dari SO3 isometri juga. At this point, we need to finish solving the Einstein equation.
Aduh. Oh, at this point we need to finish solving the answer equation. It turns out that they require FR equal GR. Ya, dan kalau kita proceed untuk menyelesaikan persamaan Einstein, maka FR-nya harus sama dengan GR. So the matrix 6.2 reduced to the simple answers 4.9 that we considered previously. The short-set solution 6.1 is the most general solution to the answer equation with vanishing cosmological constant. The fact that we assume only spherical symmetric and no time independence means that short-set solution not only describe the spacetime outside time-independent star, but also outside a collapsing star, providing the collapse is spherically symmetric. Jadi nggak hanya untuk star, tetapi untuk collapsing star, tetapi dalam tanda kutip asalkan collapse-nya itu spherical symmetric. Sangat ideal sekali. I mean like physicists like to ya karena ini lebih mudah, jadi kita consider ideal case. A closer look at time independence. There are actually two different meaning of time independence in general relativity. Space time. Jadi ada dua arti dari time independence. A space time is said to be stationary if it admits an everywhere time-like Killing vector. Dia disebut stationary jika admit everywhere time-like Killing vector field K. Admits everywhere. Jadi kalau time-like Killing vectornya itu terdefinisi di setiap titik di space time. In asymptotically flat spacetime, we usually normalize this so that k square equal -1. Asymptotically. A spacetime is said to be static. Jadi ada stationary dan static. Stationary kalau ada time-like Killing vector di setiap titik. Dia static. In addition, is invariant under T to T is stationary plus invariant under T to minus T. Berarti coordinate along the integral course of K. In particular, this rules out dt dx cross term in the metric which x some other coordinates. Jadi statik itu adalah kasus khusus dari stationary. Dan dia rules out coordinate dt dx. Birkhoff theorem tells us that the spherical symmetry implies that the spacetime is necessarily static. Jadi kalau kita consider spherical symmetry, maka spacetime-nya itu static. Artinya berarti dia invariant under T to minus T dan stationary. Artinya nggak ada cross term di TDX-nya. A first look at the horizon. Let's see. Let's see what can we cover. Ngomongin coordinate space-time. There are two values of R where the Schwarzschild matrix goes bad. R equals 0 and R equal to GM. Jadi kalau di Schwarzschild matrix, ingat dia 1 minus 2 GM on R. Jadi kalau R-nya equal 0 maka dia infinite. Kalau R-nya equal to GM maka dia 0. Dan that's not good because we want the metric to be positive definite, I think. Ya,
lupa matematikanya gimana, tapi intinya kalau secara fisis dia jadi nol atau infinite, dan that's bad. At each of these values, one of the components of the metric diverge. Di setiap titiknya, at each values, one of the component of the metric diverge, but as we will see, the interpretation of this divergence is rather different in the two cases. Oke. Jadi nanti kita akan lihat bahwa interpretation dari divergensinya itu berbeda. We will learn that the divergence at the point r equals 0 is because the spacetime is sick. This point is called singularity. Jadi r equals 0 itu benar-benar sick, maksudnya spacetime-nya, benar-benar spacetime-nya. The theory of general relativity breaks down and we get close to singularity and make sense of, and to make sense of what's happening there, we need to turn a quantum theory of spacetime. In contrast, nothing so dramatic happens at the surface r equal to gm and the divergence in the metric merely because we have made poor choice of coordinates. Sedangkan kalau yang r equal to gm itu karena kita made a poor choice of coordinate. Jadi dia artefak dari koordinatnya aja. Jadi kalau kita ambil koordinat yang berbeda, maka nggak akan terjadi apa-apa. The surface is referred to as even horizon, usually called simply the horizon. Many of the surprising properties of black holes lie in interpreting the even horizon. There is simple diagnostic to determine whether a divergence in the metric is due to a true singularity of a spacetime or to pure of coordinates. Jadi banyak cara untuk mendiagnosa apakah divergensi dari sebuah metrik itu karena memang benar-benar singularity of spacetime atau karena pure choice of coordinates. We build a scalar quantity that does not depend on the choice of coordinates. Kita build a scalar quantity that does not depend on choice coordinates. Oh, ya, ini sangat pintar. Jadi kita ambil atau kita definisikan atau kita construct scalar quantity yang tidak depend on choice coordinate. If these two diverge, then it's telling us that the spacetime itself is indeed sick at that point. Karena scalar quantity-nya itu nggak bergantung dengan choice of coordinates. Dan kalau scalar quantity-nya ini diverge, ya berarti koordinat apapun yang kita pilih itu akan menjadikan dia diverse juga, sehingga itu bukan masalah pemilihan choice of coordinates, tetapi karena emang benar-benar spacetime itu sick. If it does not diverge, we can conclude that the spacetime isn't sick because there are maybe some other scalar quantity that signifies that there is a problem. Jika dia tidak diverge, maka kita belum tentu bisa mengkonklud bahwa spacetime-nya itu tidak sick. Oh, tadi saya salah berarti. Belum tentu kalau dia tidak diverge, maka spacetime-nya itu tidak sick. Karena mungkin ada scalar quantity lain yang memberitahu kita bahwa ada suatu masalah. Nonetheless, we may start to wonder if perhaps nothing very bad happens. For simplest scalar scalar is of course the Ricci scalar, dan scalar yang paling simple itu adalah Ricci scalar, but this necessary r equals 0 for any vacuum solution to the Einstein equation. Tapi ingat bahwa kalau vakum maka r-nya equals 0, ruang waktunya nggak melengkung. So it's not helpful in detecting the nature of singularity, dan tidak tidak bermanfaat untuk mendeteksi singularitas. The same is true for R mu, karena R mu-nya ini juga 0 ya kalau di vakum. If you remember our previous topics or material, or I don't know, materi sebelumnya. Content, yeah, whatever. For this reason, the simplest curvature diagnosis is the Grassmann scalar R mu rho sigma, R mu rho sigma, karena this tensor is not
zero in the vacuum solution. Saya lupa ini namanya apa. Ini kayaknya Ricci tensor, ini Riemann tensor ya. Dan ini disebut dengan Grassmann scalar. Kalau kita kontraksi dua Riemann tensor. For the Schwarzschild solution, it is given by, dan di Schwarzschild solution itu dia given by this. Dan kita lihat bahwa ketika R equal 0, maka persamaan 6.3 itu diverge. We see that the Grassmann scalar exhibit no pathology at the surface. Dan ketika R sama dengan 2 km, dia nggak diverge. Where R minus rho sigma, R minus rho sigmanya itu sebanding dengan 1 on Gm to the 4. This suggests that perhaps this divergence in the metric isn't worrisome as it might have first appeared. Jadi ya at least karena si skalarnya ini nggak diverge di R equal to Gm, maka kita agak sedikit lega karena ya mungkin karena poor choice of coordinate aja yang di R equal to Gm, tapi di R equal 0-nya itu sepertinya emang ada true singularity di sana. Note that moreover that perhaps counterintuitively, however, black holes have smaller curvature at the horizon. We see that this arises because such black holes are bigger and the one on R6 factor fits the M square faktor. Oke. Jadi kalau black holes-nya bigger, maka M-nya gede. Dan salah, kalau black holes-nya bigger, maka R-nya ini gede. Dan dia pitch ini. In contrast, the curvature indeed diverge at the origin R equals 0. Dan kita lihat bahwa dia benar-benar diverge at R equals 0. Telling us that the spacetime is problematic at this point. Jadi benar-benar ada true singularity di sini. Of course, given that we have still to understand the horizon at R equal to Gm, it's not entirely clear that we can trust the Schwarzschild metric for values R less than 2 Gm. Jadi karena kita, of course, given that we still to understand, it's not entirely clear we can trust. Oke. Jadi karena kita masih perlu ada PR untuk mempelajari atau memahami di titik R equal to Gm, lebih-lebih di titik R kurang dari 2 Gm. As we will proceed, we will see that the singularity at R equal 0 is a genuine feature of the classical black hole. Kita akan lihat bahwa singularitas di R equal 0 is fitur yang genuine di classical black hole. The near horizon limit Ringler space. To understand what's happening near the horizon, R equal to Gm, we can zoom in and look at the metric in the vicinity of the horizon. Kita zoom di titik dekat R equal to Gm ini. To do this, we write, dan untuk zoom, maka kita definisikan atau kita consider R equal to Gm plus eta. Where we take eta very less than 2 Gm. We further take eta greater than 0, which means that we are looking at the region spacetime just outside the horizon. Kita ambil tetanya lebih dari 0, dan kita zoom di bagian horizon yang di luar black hole. Atau ya di luar. We then approximate the components of the metric S. Karena R-nya 2 Gm plus A plus theta, maka menggunakan ya usual Taylor expansion, kita dapat itu. Theta on 2 Gm. Yeah, it's just usual Taylor expansion. And R square sama dengan 2 Gm plus theta. Theta square, eta square-nya karena sangat kecil, maka kita abaikan. Dan dia jadi itu.
atau ya pakai Taylor expansion juga. To this order, the Schwarzschild matrix becomes ds square sama dengan minus eta. Ya, tinggal masukkan aja. Ini komponen yang GTT, ini komponen yang GRR. Wait. Oh ya, bukan. Ini komponen yang apa namanya? Angle. Ini komponen yang komponen apa nih? Oh, ini komponen dr square. Ini komponen dt square. Ya, nanti dilihat lah. Schwarzschild matrix ini tinggal masukkan aja, itu udah dihitungkan sama Profesor David Tong. Aproksimasinya tinggal dimasukkan aja di Schwarzschild matrix. The first thing that we see is that the matrix has decomposed into a direct product of S square of radius 2GM. Matriknya itu terdekompos menjadi direct product of an S square of radius 2GM. Ini ya. Jadi radius 2GM. And a D equal 1 plus 1 dimensional Lorentzian geometry. Ini harusnya yang ini. We'll focus on this 2D Lorentzian geometry. Kita fokus di sini. We take the change of variable rho square equal HGM theta. After which the 2D matrix becomes, dan kalau kita ambil ini maka 2D matrixnya jadi ininya kita abaikan dulu. Tinggal disubstitusi aja ya. Etanya berarti kan rho square on XGM. Tinggal dimasukkan di sini. Kemudian yang ini, kalau kita ambil diferensialnya, that's intriguing. Oh, wait. Etanya kita masukkan eta sama dengan rho square on HGM. Kita masukkan di sini. Jadi 16 ya. 16 G square M square per rho square D eta square. Kalau kita turunkan d eta sama dengan 2 rho per 8 jadi 4 d rho. Dan kalau kita square kan, oh ya, kalau kita square kan ini jadi rho square 16. Ya, oke. Just substitusi aja. Ya intinya nanti benar-benar jadi ini. This rather simple metric is known as Rinduler space. It is in fact just a Minkowski space in disguise. Jadi Rinduler space ini sebenarnya adalah Minkowski space tapi dengan peculiar koordinat. The disguise is the transformation. Oke, kalau kita ambil transformasi tau t sama dengan rho sin hyperbolicus t on 4GM and x sama dengan rho cos hyperbolicus t on 4GM, maka metriknya berubah menjadi ds square. Jadi metrik Minkowski biasa ya. We have made something very similar to the coordinate 6.4 previously. They are the coordinate expressed by observer undergoing constant acceleration. Ya, kalau ingat di awal-awal itu koordinat sin hyperbolicus dan cos hyperbolicus itu adalah koordinat dari observer pengamat yang
mengalami constant acceleration sebesar 1/4 gm, where t is the proper time of this observer. We saw such coordinate earlier in 1.25 ya kalau ingat, which differ only by constant offset to the spatial variable rho. Bedanya kayaknya rho-nya aja. This makes sense. An observer who sits at constant rho value corresponding to constant r value. Oh, okay. Must accelerate in order to avoid falling into black hole. Oke, jadi interpretasinya adalah sebuah pengamat yang dia constant rho value atau constant rho value itu sama dengan constant r value karena rho sama dengan r, maka dia harus accelerate in order to avoid falling into black hole. Dia harus accelerate sebanyak ini, sebesar ini untuk avoid falling into the black hole. Jadi interpretasi dari Rindler space-nya seperti itu. We can now start to map out what part of Minkowski space 6.5 correspond to the outside the black hole horizon. Kita ingin mencari tahu bagian mana dari Minkowski space yang correspond to outside of the black hole horizon. This row greater than 0 and t in from minus infinite to plus infinite. From the change of variable 6.4, we see that this correspond to region x greater than t. Ini tinggal lihat apa namanya, value dari sin hyperbolicus dan cos hyperbolicus. Maka untuk row greater than 0 correspond to region ini x yang lebih dari absolute value of t. We can also see what becomes of the horizon itself. This is at r equal to gm or rho equal 0. Oke, rho kan ini ya. Kalau r-nya equal to gm, maka etanya ini 0 dan rho-nya 0 juga. For any finite t, the horizon rho equal 0 gets mapped to the origin of Minkowski space, x equal t equal 0. However, the time coordinate is degenerate at the horizon since j00 equals 0. If we scale t to infinite and rho to 0, keeping the combination this fixed, then we see that the horizon actually correspond to the lines, dan horizonnya itu correspond to the lines r equal to gm. R equal to gm itu correspond to x sama dengan plus minus t, atau ya kalau di gambar ini ya ini itu adalah r equal to gm. This is our first lesson. The event horizon of black hole is not a time-like surface. Event horizon itu bukanlah sebuah time-like surface like the surface of a star. Instead, it is a null surface. This is depicted in figure 4.3 ya. Dia null karena dia garis lurus ya. Although our starting points was restricted to coordinate x and t given by 6.4, once we get the Minkowski space metric, there is no reason to retain this restriction. 6.4. Itu. Indeed, clearly, the metric makes perfect sense if we extend the range of the coordinate x, t in R. Moreover, this metric makes it clear that nothing fishy happening at the horizon, x equal plus minus t. We see that if we zoom in on the horizon, then it's no different from any other part of space-time. Ya, intinya nothing going wrong with the horizon.
atau di titik R equal to GM. Nonetheless, as we go on, we will learn that the horizon does have some rather special properties, but you only get to see them if you look at things from more global perspective. Oh yeah, lesson. I think them vectors and coordinate. Let's see if we have time. Above, we saw that in near horizon limit, a clever change of variables allow us to remove coordinate singularity at the horizon and extend spacetime beyond. Jadi di dekat limit horizon, sebuah pemilihan koordinat yang pintar itu bisa remove coordinate singularity at the horizon and extend the spacetime beyond. Our goal in this section is to play the same game, but now for the full black hole metric. Karena tadi hanya kita consider space near horizon, sekarang kita coba full metric. Before we proceed, it's worth commenting on the logic here. When we first met differential geometry in section 2, we made a big deal of the fact that a single set of coordinates need not cover the entire manifold. Ya, kita belajar bahwa di differential geometry single set of coordinates need not cover the entire manifold karena manifoldnya itu bisa di cover oleh koordinat yang berbeda-beda gitu. Maksudnya di region yang berbeda bisa di cover oleh koordinat yang berbeda. Instead, one typically needs different coordinates in different patches. Ya, biasanya butuh satu koordinat yang berbeda di patches yang berbeda. Together with transition functions that relate the coordinates where the together with transition function, dan juga kita butuh transition function untuk relating the coordinates where the patches overlaps. The situation with the black hole is similar but not quite the same. It's true that the coordinate of Schwarzschild matrix 6.1 do not cover the entire spacetime. Benar bahwa Schwarzschild matrix itu tidaklah cover semua spacetime. They break down at R equal to GM, and it's not clear that we could trust the metric for R less than 2 GM. Dia breakdown di R equal to GM, dan kita nggak tahu apakah kita masih bisa mempercayai koordinat Schwarzschild ini ketika R-nya kurang dari 2 GM. But rather than finding a new set of coordinates in the region beyond the horizon and trying to patch this together with our old coordinates, we are instead going to find a new set of coordinates that works everywhere. Oke, jadi intinya kita mau mencari koordinat-koordinat yang mungkin bisa kita gunakan di saat koordinat Schwarzschild metric ini nggak terdefinisi dengan baik. Our first step is to introduce new radial coordinates R star defined by dr square sama dengan itu. Kita definisikan R star. The solution of this differential equation is straightforward to find. It is ya tinggal di integral tinggal di akar terus di integral ya. Ya intinya solusinya adalah ini R star sama dengan R plus 2GM log R minus 2GM on 2GM. We see the direction outside the horizon 2GM less than R between 2GM and infinite maps to infinite R star infinite. Nah ini bagusnya. Jadi koordinat yang seperti ini
Itu karena R-nya yang dari 2GM to infinite bisa di mapping menjadi minus infinite to infinite. Dimasukkan aja kalau R-nya 2GM di sini jadinya dia minus infinite di sini, sedangkan kalau R-nya infinite ya infinite. As we approach the horizon, the change in R increasingly low as we vary R star. Since the R on the R star approaching zero as R approaching to GM. For this reason, it is called the tortoise coordinate. Karena dia it also sometimes called the Ritchie-Wheeler coordinate, radial coordinate. Karena ketika approaching horizon atau 2GM, maka perubahannya itu menjadi 0 ketika dia approaching 2GM. Gitu. Jadi karena rate of change-nya itu 0 atau limit menuju 0 ya disebut dengan tortoise. The tortoise coordinate is well adapted to describe the path of light rays traveling in the radial direction. Such light rays follow curves satisfying. Jadi ingat bahwa light ray itu follow ds square equal 0 atau sama dengan dr per dt equal plus minus gitu. Jadi kita ambil yang bagian R dan T-nya aja di Schwarzschild metric, kemudian diselesaikan. It's not that hard. Dan kemudian substituting this to this, maka kita dapatkan ini dr per dt sama dengan plus minus 1. We see that null radial geodesics are given by T plus minus R star sama dengan konstan. Null radial geodesics-nya itu given by ini. Where the plus signs correspond to ingoing geodesics as T increases, R star mass decreases, and the negative sign to outgoing geodesics. Jadi plus signs di sini itu correspond to ingoing geodesics as T increases, R star mass decreases. And the negative signs to outgoing geodesics. Next, we introduce a pair of null coordinates. Kita perkenalkan a pair of null coordinates. P sama dengan T plus R star dan U sama dengan T minus R star. In what follows, we will consider the Schwarzschild metric written first in coordinates V, R, then in coordinates U, R, and finally in section 6.1.4 in coordinates U, V. Kita nanti akan meninjau Schwarzschild metric di koordinat V, R, kemudian U, R, dan kemudian terakhir U, V. I think this is a good place to stop. Kita sudah membahas spherical symmetric solution dan menggunakan Birkhoff theorem. Dia unik, yaitu Schwarzschild metric ini, dan kita membahas beberapa
karakteristiknya seperti Komar mesh, kemudian ya kita proof Birkhoff theorem, ternyata nanti ya benar-benar jadi kalau kita meninjau sebuah metrik yang spherical symmetric, nanti dia akan jadi Schwarzschild metric. Kemudian kita lihat ada dua titik yang mengkhawatirkan, yaitu R sama dengan 0 dan R sama dengan 7M, karena ini membuat metrik Schwarzschild-nya itu jadi diverge. Karena ketika R sama dengan 0 nanti ini infinite, ketika R-nya sama dengan 7M ini 0. Dan itu jelek. Dan kita lihat menggunakan salah satu cara, yaitu kita mengkonstruk sebuah scalar yang dia independent of the coordinates, sehingga kalau scalarnya ini diverge di dua titik tersebut, ya berarti di titik tersebut itu emang diverge gitu, emang singularity. Tetapi di sini kita lihat ternyata scalar yang independen terhadap koordinat, scalar itu memang independen terhadap koordinat ya. Di R1 dia diverge, sehingga kita konklusikan bahwa R sama dengan 0 itu memang singularity, dan R sama dengan 7M ini adalah mungkin saja adalah artefak dari koordinat yang jelek gitu. Dan R sama dengan 7M aja tidak jelas di Schwarzschild metric, apalagi R kurang dari 7M. Sehingga kita mau mengkonstruksi koordinat lain, patches koordinat di mana Schwarzschild metric ini nggak bisa nge-cover titik-titik tersebut. Kita lihat di near horizon, dan limitnya nanti akan membuktikan bahwa di horizon ini nothing happens, atau ya nothing fishy is happening at the horizon. Dan kita ingin membuat atau mempelajari apa yang terjadi di setelah horizon ini, atau space-time yang di dalam horizon ini itu bagaimana, dan kita definisikan si R star ini, dan R star ini bisa nge-cover atau ya lebih nge-cover semua gitu. Apakah bisa nge-cover semua? Ya, at least preparasi. Dan nanti kita akan mempelajari patches-patches koordinat yang dimana Schwarzschild metric ini nggak bisa mendeskripsikannya dengan baik. Itu menggunakan Eddington-Winkels coordinate. Oke, that's all.